नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, हमारा पिछला दर्स वज़ू न तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में था और आज का हमारा ये दर्स इस हवाले से है कि जिस्म से जो चीज़ें निकलती हैं आया कि उनसे वज़ू टूटता है या नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ख़म हो जाता है जिस्म में, उसमें ज़ख़म में जो सुराख़ हो जाता है, अब उससे अगर कोई रतूबत वग़ैरह चमकी, खून वग़ैरह चमका, बहा नहीं है तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। ज़ख़म से हल्का हल्का खून निकलता रहा और ये शख्स बार बार उस खून को साफ़ करता रहा, फिर ये हुआ कि बाद में एक अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं खून को साफ़ न करता तो खून बह जाता, तो अगर वो बह जाता तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। अगर अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं खून साफ़ ना भी करता तो इतना ना निकलता कि वो बहने के काबिल होता, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। ज़ख़म कान, नाक और मुंह से कोई कीड़ा वग़ैरह निकल आया तो इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह कोई छाला वग़ैरह या ज़ख़म वग़ैरह कोई जिस्म पर मौजूद था, उसको फोड़ डाला, उस ज़ख़म को फटाया, तो अब अगर उससे पानी वग़ैरह निकला और वो इतना नहीं है कि वो बह जाता तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अगर वो इतना है कि वो बह जाता तो तब वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह जोंक, ये खून चूसने वाला एक कीड़ा होता है, ये और या इस जैसे और किसी कीड़े वगैरह ने जिस्म पर काटा, खून चूसा और वो उसकी मिक़दार एक अंदाज़े के मुताबिक इतनी है कि वो अगर ख़ुद खून निकलता इतनी मिक़दार में तो खून बह जाता, तो इससे जो है वज़ू टूट जाएगा। अगर इससे कम है कि वो बहने के काबिल ना होता तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। जैसे जूं, खटमल, मक्खी और मच्छर ने काटा, अब क्योंकि इनके काटने से, इनके खून चूसने से वो मिक़दार इतनी नहीं होती कि वो बहने के काबिल हो, तो लिहाजा इससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह नाक साफ़ किया और उससे जमा हुआ खून निकला तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। हुक्न लिया या दवा बाहर आ गई या कोई चीज़ पखाना के मकाम में डाली और वो बाहर निकल आई तो इससे वज़ू टूट जाएगा। आँख से जो रतूबत या आंसू बवजह मर्ज़ के निकला, बीमारी की वजह से निकला, तो इससे वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह अगर मुस्कराया, सिर्फ दांत नज़र आए और आवाज़ नहीं निकली तो इससे ना तो नमाज टूटेगी और ना ही वज़ू टूटेगा। और इसी तरह अगर कहका लगा कर हंसा तो नमाज की हालत में है तो याद रखिएगा कहका लगा कर हंसने से नमाज भी टूट जाएगी और वज़ू भी जाता रहेगा। और आवाम में ये जो मशहूर है कि घुटना वग़ैरह खुलने से या सतर वग़ैरह खुलने से वज़ू टूट जाता है, तो याद रखिएगा ये बेअसल बात है, इसकी शरीयत मुताहरा में कोई हैसियत नहीं है। अगर सतर वग़ैरह खुल जाता है या घुटना वग़ैरह खुल जाता है तो इससे वज़ू नहीं टूटता। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह जो रतूबत बदन से निकले और वो वज़ू न तोड़े तो वो नजस भी नहीं, यानी हल्की फुल्की जो रतूबत वग़ैरह निकलती है और वो वज़ू के तोड़ने वाली अगर नहीं है तो वो नजस भी नहीं होगी। अगर कपड़े वग़ैरह पर लग जाए तो उससे कपड़ा वग़ैरह भी नापाक नहीं होगा। इसी तरह जैसा कि खून बह कर ना निकले या थोड़ी क़य यानी उल्टी कि वो मुंह भर कर ना हो तो उससे जो है कपड़ा वग़ैरह नापाक नहीं होगा अगर कपड़े वग़ैरह पर लग जाए। सोते में राल जो मुंह से गिरे, अगरचे पेट से आए, अगरचे बदबूदार हो,
پھر بھی پاک ہے۔ اور اسی طرح مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ نجس ہے۔ آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس اور ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ لہذا ایسی حالت میں آنکھ اگر کپڑے سے پونجھ لی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ شیر خوار بچے نے دودھ نکالا، یعنی جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے، اس نے دودھ نکالا اور وہ منہ بھر ہے تو وہ نجس ہے۔ جس جگہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے گا ناپاک کر دے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ معدے سے دودھ ہو کر آیا ہو۔ اگر صرف سینے تک گیا اور پھر اس نے الٹی کر دی تو یہ پاک ہے، یہ نجس نہیں ہوگا۔ درمیان وضو اگر ریح خارج ہو جائے، یعنی ہوا خارج ہو جائے، تو اب جو پہلے وضو کر چکا ہے وہ اب ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے وضو کرے۔ اگر چلو وغیرہ میں پانی لیا ہوا ہے اور ریح خارج ہو گئی ہے تو اس صورت میں اس چلو والے پانی کو بھی پھینک دے، اب وہ قابل استعمال نہیں رہا۔ اسی طرح اگر درمیان وضو کسی عضو کے دھونے میں شک ہو جائے تو اگر زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہے تو اس کو دوبارہ دھو لے، اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو یہ محض ایک وسوسہ ہے اور اس کی طرف پھر توجہ دینے کی کوئی ضرورت وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو باوضو تھا مگر شک ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر کر لے تو بہتر ہے، جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہو، اور اگر بطور وسوسہ یہ شبہ ہے تو اب جو ہے اس وسوسے کی جانب اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان کی اطاعت ہے، یعنی اس کا وضو موجود تھا، اب اس کو وسوسہ آ گیا، اب اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیے گا جو شک ہے، شک کا معاملہ ہے، اس پر جو ہے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ بار بار ایسے وسوسے ایسے معاملات آتے ہیں تو پھر تو بہتر ہے کر لیا جائے، اور اگر شک ہے تو اب وہ احتیاط سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ احتیاط نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوگا، لہٰذا ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ دوبارہ وضو نہ کیا جائے، اس کا وہی وضو قابل قبول ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک وہ اہم مسائل تھے جو جسم سے چند ایک چیزیں نکلتی ہیں، آیا کہ وضو توڑتی ہیں یا نہیں توڑتی۔ آپ کو ہماری مزید ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو ہمارے مختلف موضوعات پر کلپس ملتے رہیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔